से चौमर इंगमानी याकोल हासने नाय तुंगा जत्तो खबर हासने नाय तुंगा जत्तो खबर ताकते बुकसं जों जत्तनो साइमानो थांनायो 12 तारिखो नो TTA दिसे चौमर इंगमानी याकोलो 17 April of this month no haino counting payment याकोलो ताकलाई 2026 नो और ताकलाई नीड आए नहीं ये आई थिंक अच्छा नहीं है दे शुड हैव पार्टिसिपेटेड हम तो चाहते हैं कि सब लोग आईपीएफटी बीजेपी सीपीएम कांग्रेस मोहता सब एडीसी को अच्छा से चलाए और एडीसी को आगे बढ़ाए थैंक यू फाइदि सिंते बकक सालायनाय ताबो जरा कमनि बिसिङाव बग्रा फाइसक पाइजाक ताबो बिसिङाव हाबना बागक थाङै दंगो ताइ स्राबसन यागलो जे ताकलायनि ओ टेकिं सेरेमनि हायगा समाय तांमानि पान्डा साबो इएम ना थाङै दं साबो ताकलायनि जे काउन्सिल भवननि चेयरमैन ना साबो थाङै दं आबर जतनो खावो मिथिं लायजाक खावो नासिं लायजाक जतनो जरा नासिं लायजाक ताबो आबनि परे जों साइमनो बसङाव बिसि इलेक्शन मना थाङै दंगो मिया बाहायनो बीजेपी नि बिखातनि बरकासे कोर मिटिं खायमानि यागलो बरक जे 4 कैंडिडेट विनर इंजाक बरक बो ओट सेरेमनी वो मानजना तंगमनि किंतु बरक नि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेखा बरक ऑफिशियल अनाउंसमेंट रेखा जे बरक DTADC नि ओ कताल ओटिंग सेरेमनी बरक मानजा गया नै हायपनो बरक अपोजिशन तंगनाय एक्टिवली abno ते बरक साकलाय मुं रेखा मिया जय जय
A very good morning to all. On behalf of KKDC, I extend my warm welcome to all the newly elected honorable MPs and each one of you present here. Namaste, Kulunka. In exercise of the powers conferred by the GTADC Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, Honorable Governor of Tripura is pleased to issue orders for due constitution of the newly elected district council, and in accordance with Rule 166(1), Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura is hereby authorized to administer the oath for affirmation to the newly elected members of the district council. I would like to request Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law and Government of Tripura to initiate the process of administering the oath for affirmation to the newly elected honorable members of the district council. Now, I would like to call upon the newly elected honorable members to come on the stage one by one for taking oath or affirmation to the Constitution of India. First, I call upon Sri Bhavaranjan Riyam, 1 Kamchara Kampui ST. Angmutan Bhavaranjan Riyam, GTADC atau training member Secretary Subagani Mumbai, my kamu, ini tapi mengpakai bangun pakai Indian Constitution ni dia ain diskusi kami putih dia pakai ini apa dia kamu mengenai di bawah aki. Now, I call upon Srimati Manjulani Sarkar, Chun Basma. As she is absent, now I call upon Sri Shailendranath Sri Dasda Kanchanpur. Now I call upon Sri Ratish Tripura, 4th Karmachara ST.
Angnoka, Angnoka. Ronald Leoro, yo tomo para decirme. Ronald Leoro, se dice nada. Jadi jangan nak hal maya orang jangan berjauh di jalan. Norka. Now I call upon Sri Ismail Joy Tripura, Five Chairman. Now I call upon Sri Hollywood Chakma, 6 Manu Chelenka. Norka. Ani ঠিক গান গান এই ত্রিপুরা উপজাতি জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের মহসায় করছি আগামী যাদের বোঝেন উত্তর নামে শপথ বলিলাম মুই এই নদী ভারতের সংবিধানের উপরে একামনে প্রতিম দিচ্ছে আর আদিম মবইকে মুই ভারতের সার্বভৌমত্ব আর জদায় রক্ষে করি আর মুই যে দায়িত্ব বলিলাম প্রতিম বিচ্ছেদর লগে বলে তাদের সাথে Now I call upon Sri Virendra Debbarma, 7 Janachara Kachuchara. hanya saya pokok saya. Ang Mukang Director Department Director Tribal Area Autonomous District Council ne Adong Mungui Kongtak Maya Gulo Kaitoni Mungui Sumai Kangui Sado Kurakti Koito Tenarugui Sumai Kangui Sado Barot Pelen Bakri Disingti Kada Kerongno Koito Kubui Orok Komui Ang Wogdagui Kongmani Samungno Abai Kubai Tangai Now I call upon Sri Patrachur Yang, 8 Ganganagar Gandachara. Out hari dikit. Kamat.
Ang Musang Makrodirian, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, ni Kehar Tui Pangkiye, Tungyo Paimon Yok Wo. Ishono Duai Laye, Smai Tang Ye Satawo, Abono Se Krok Kiye, Au Ye Smai Tang Satawo, Parot Hakko Bai, Snam Tuyok Mo, Pa, Kerong Raida Rauno, Mukha Bai, Hakiye, Mukho Bom Jaye, Ani Satawo, Pau Tuyok Mo, Samung Rauno, Ang Habai, Kubai Ke Tanglai. Now, I call upon Sri Prashmita Verma, 9 Halali Ashram Bari. Out থেকে out থেকে Ang Macang Prasmit Debolma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council Ada Mungui, Chonggamani Yakulo, Mahaduni Mungui, Sumai Tangui Sajawo, Garakwe Putu Nargui, Sumai Tangui Sajawo, Barukni Baki, Singkui, Hajar Kerano, Putu Kubui, Horok Pomui, Ano Bokdagui, Tomani Samungno, Habai Kubai Tangai, Hambai. না দিদু Now, I call upon Sri Rajeshwar Verma, 10 Kulai Chandra. অনেক জায়গায় মাথালে বনাম না মানে দাঁড়িয়ে দিয়েছি Ang Musang Rajeshwar Debolma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council Ada Mungui, Chonggamani Yakulo, Kaitonis, Sumai Tangui Sajawo, Garakwe Putu Nargui, Sumai Tangui Sajawo, Barok Nyambaki Singkui, Hajar Kerano Putu Kubui, Barong Bomui, Anu Boktekma, Tongmani Samungno, Habai Kubai Tangai, Hambai. আপনার নাম ওই সিএম না ভাইয়া Now, I call upon Sri Utpadya Verma, 11 Maharani Purtoliama. নসিনা
Anu Mustafa Department, the Tribal Area Autonomous District Council, Agami Kongkatan Yakulo. Terakhir Kutunaratik Maitani Sakau. Orang Elamar Singti Hadak Eramo, Kuitu Kui. Orang Omoi, Anak Poksak Paris Hamu, Lokha Baik Kubai Taknya. Now, I call upon Sri James de Burma, 12 Ramchandra Ghat. I, myself, James Devona, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adam Gungwi, Chongzakmaya Gula, Taikonis Sumai Tangi, Grakya Pertenarani, Sumai Tangi Sagau, Para Elembakni, Bisimpu, Hazak YarAllah, Perente Kumui, Khorok Bamui, Ana Bakzani, Tongmani Samno, Kabai Kubai Tangai, Wada Jahambai. Kenal sini. Hah? Wah, itu. Now, I call upon Sri Ravindra de Burma, 13 Simna Kamakar. Ada gitu. Yang mikirnya disiplin dia. Musang Ravindra de Burma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adam Gungwi, Tongzakma Yakulo, Taikoni Mungui, Samai Tangi Sagau, Para Elembakni, Bisimpu, Hazak Eramo, Koito Hobui, Khorok Bamui, Ano Bokjagui, Tongmani, Samno, Kabai Kubai Tangai. Now, I call upon Sri Runia de Burma, 14, Vijan Nagar, Rocky Nagar. Nanti di sini ada rumah dah. Rumah sana. Oh, iya. I, Musang, Runia de Burma, Tripura Tribal Area Autonomous Council, Adam Gungwi, Tongzakma Yakulo, Taikonis Sumai Tangi, Sajawa, Grakya Poito, Narate Sumai Tangi Sajawa, Para Elembakni Bisimpu, Hazak Eramo, Poito Kubui, Khorok Bamui, Ano Bakzani, Tongmani Samno, Kabai Kubai Tangai. Abai.
Now, I call upon Sri Jagdish Devarma, 15 Jirania ST. Okay. Belum. Bro. Anglut jam kamera. অনুষ্ঠান জগদীশ ঠাকুর ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আদৌ মুঙ্গুই টংকামায়াগুলো ঈশ্বরনী মন্ত্রী সময় কালে সাজাও প্রার্থে পুজো নারী সময় কালে সাজাও ভালো এর বাদনে বিশুদ্ধি হাজার তেরো পুজো কুবই হরক বনই আনো বজাবি কমানি সামন্য খাবাই খুবই টাঙ্গাই Now, I call upon Sri Jitendra Devarma, 16 Mandai Nagar, Pulinpur. and the transition of the former to provide areas from the district council other Hungary. Hungary block, Kaidane Hungary Sumaitani Sadavo, Prakti Potumarade, Sumaitani Sadavo, Parakilamati Fishing Hazak Kerano, Vitu Kubui, Parakomi and Bogzakuni, Amani Samono, Abakubai, and Ambat. Now, I call upon Srimati Deepa Devarma, 17 Pekwar Jala, Jannaja Nagar ST. Masakti Kita Devarma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni Adabujud Mungai, Chongdapani Yagulo, Kaidoni Mungai, Berakte Samai Takme Adavo, Barat Kodoni Ilembak Fishing Hajar Keramo Kuito Sawi, Kubi Korok Bomai, Ano Bogdamani Baca Ebang Samino, Habai Kubaino Takme. Dosona. Now, I call upon Sri Suraj Devarma, 18 Kakarjala, Jambu Jala.
ang macam surat government Tripura sab pai kota angkor koksam adon unglet songdam maya kai to ni sado trakne koito narage mai baron elam bag isimti kata keromni koito kubui bom no pai ano boksamani sommani samma sabai upai Now, I call upon Sri Buddha Kumar Dev Burma, Managing Amtali, Dulaghar. Muchang Buddha Kumar Dev Burma, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Ado Nongui, Songjakma Yagulo, Pai Tunis Sumai Tangle, Hazaro, Berat Putu Naragui, Sumai Tangle, Hazaro, Barot Elam Magna Bishimpur, Hazar Kerono, Puito Kubui, Hot Bamui, Alo, Bakari, Palman, Hamono, Habai Fupai Tangle. Belan Now, I call upon Sri Purna Chandra Jamatia, 20 Ilarapa. ang podoton bersama ya. Di sini atau angmanya kolot, pangdamanya kolot matai kotor, papa yang menggui, ang sadau, barat kotor ni elembas, ada kerana ang kotor layu, te ani sakau bangsa kodano, kabai kubai, bakro kongui samtanai, amu. Now, I call upon Sri Chandra Kumar Jamatia, 21 Maharani, Telangana. I, Sri Chandra Kumar Jamatia, having been elected a member of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which
I am about to enter Holonda. Now, I call upon Sri David Mura Singh, 22 Kataria, Mirza Rajapur. Mutan David Murasi, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Lukurat by Somjat Adam Ungui Somjatma Yagulo Sini Mutai Rotai Bala Horichante Kaitorni Sumai Tangui Sajau Gerakte Koitanaragui Sumai Tangi Sajau Barat Hakutorni Elan Bakni Bisingkui Khazak Erongno Puito Kubui Korok Bomoi Ano Borsari Komoni Samungno Khabai Kubai Pangai Jai Bhagwan Jai Shri Prasad Jai Khansa Bharat Mata Ki Jai Jai Bhut Vande Mataram. Now, I call upon Sri Kamal Kalai, 23 Ampi Nagar. I, Sri Kamal Kalai, having been elected a member of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of the court solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Now, I call upon Sri Dhananjay Tripura, 24 Rahima Vedi. I'm from Musang Baranga Tripura, Tripura Tribal Area Autonomous District Council में आता हूँ कोई कम करना याद लो काइटोनिस तुम्हारी कांग्रेस का दो ग्राफिक फोटो नारको तुम्हारी कांग्रेस का दो भारत एलन बाद में उसी पे खाजानी और खाजक केरला फोटो दुबई और बंगोल आना बंगाली बंगाली सामुना काबाई दुबई खाजक. Now, I call upon Sri Sujoy Uchoy, 25 Nutan Bazar, Maldas.
Ang Sujoy Choi, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Lead, Pohar Tui from Saya Layana, Krishnanin Mumbai, Soita Kawai, Ang Boy Katu Mumbai, Akan Karotia, India Hami, Roito Royang Tongudoi, Maninai, Ake Amje Tama Kaitumi, Abuna Hati Chuk Mumbai, Samu Tama, Hata. Now, I call upon Sri Kenaram Riyang 26, Veer Chandra Nagar, Kalash. Now, I call upon Sri Debajit Tripura 27, Urba Mozipur, Burakali. Tentang Deputi Tripura, Tripura Tribal Area Autonomous District Council Adam Mungui, Songsak Mayagulo, Kaijani Mungui, Sumai Tangai Sazago, Parot Elembak Dibisikte, Saza Kerokno, Puiju Kubui, Korak Kogoi, Ano, Boksagoi Company, Sabungno, Kabai Kubai Kanai, Abai. Now, I call upon Sri Sanjam Ward 28 Silachari Manubankul. All members have taken oath in accordance with the provisions of the TTADC, Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985. I would like to convey my sincere thanks and congratulations to all the honorable members on completion of the oath-taking ceremony. I also convey thanks to all the officers for their cooperation in successfully organizing the oath-taking ceremony. Now, I would like to announce that under Rule 17.1711 /1, Honorable Governor of Tripura is pleased
to appoint Sri Jagdish Debbarma, elected MDC, to preside over the proceedings of the first meeting of the newly elected council. I call upon Honorable Member Sri Jagdish Debbarma to take his chair to preside over the first meeting and advance the further proceedings. Thank you. যত officials to the first meeting of the 9th TTAADC. As per conduct of business rules, to the first meeting of official the Autonomous District Council Chairman and Chief Executive Member elected Tomani. Jasapana Kasha Karone, Tini official Chairman TTADC, official Chief Executive Member elected Khajaria. বলবাগাই পরবর্তী সময়ে তেরোশো সিটি কংগ্রেস খাজাবি কতাল চেয়ারম্যান তাই সিএম চন্দ্রভাই বলবাগাই গভর্নর ভাই FM খাজার প্রেসিডিং অফিসার হিসেবে অবহানি দায়িত্ব এখনো সামলাইলেন। তবে তিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তিনি সময় খামানি প্রোগ্রামে পাইকা হনাই বিক্রয় হনাই হামদানি 나가는 선조는 저기 빠르구나 아동때 아동 즉시 저도 autonomous district council high officials visitors friends police প্রশাসন যতগুলো কাহাম করে তিনি 9th autonomous district council newly elected members of
समायतांबो माने जे पांडावो मेरे नाथक खलै सुबा सुबना बाय दिनारो तंगा जाखा गतिनी फर्स्ट मीटिंग और निर्दिष्ट करने बागै बाथ्रा जाखा हामबाय Hangout section middle of দীর্ঘ সুন্দর Yes, bro. Kaja. Salman file ko. File. हमारे कहते Thank you.
एक्सपेंडिचर के बारे में बुक डिफेंस की बात की जी दस पंद्रह दिन में इसका बहुत असर हेल्थ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो मैं एक बदलना चाहता हूँ जहाँ में लेकिन उसके बाद शिक्षा नॉलेज और के लिए जाना चाहिए सबसे पहले अगर हम एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देंगे हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे मैं चाहता हूँ कि ऐसा इंस्टीट्यूशन Mi cámara yang berada. Yang sudah tadi. Yang sudah tadi. interview camera no interview camera yang take sini camera yang take
अगर हमें त्रिपुरा जाना है तो हम सबको मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा और एक ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जहाँ पे हम नेता का बात वही मेरा अगर हमें त्रिपुरा को आगे ले जाना है तो थिंकिंग बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा और एक ऐसा हम आगे ले जाना है नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। आपने सर बहुत कुछ डिफरेंस की बात की कैसे काम करें हम इसका काम मैंने अभी शुरू कर दिया है और आप आने वाले 10-15 दिन में इसका बहुत असर भी देखेंगे। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल्सो मैं एक सिस्टम को थोड़ा बदलना चाहता हूँ जहाँ में जो लोग पॉलिटिक्स नहीं चाहिए लेकिन उनके पास शिक्षा, नॉलेज और हम लोग ले नहीं सके बहुत ज्यादा हो गया। अरे भाई थोड़ा कितना नहीं तुम सुधर आबार आबार हम किसके लिए हमारा क्या मैसेज देंगे आज यहाँ पे सब? अगर हमें सच में बदलना है, आगे ले जाना है, तो सबसे पहले हमें हमारा सोच से थोड़ा बदलना पड़ेगा। एक न्यू त्रिपुरा, एक न्यू इंडिया बन रहा है और अगर हम यूथ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, अगर हम एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटीज को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो नुकसान हमारा पूरा सोसाइटी का है, हमारे स्टेट का, हमारा देश का है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन आगे आए, बात सुने और अपने मन मर्जी से काम करें। अरे फुंटा निजे करो drastic reforms change because I've realized that working only to please the system is not enough. We have to work to change the system because sometimes what I've noticed in the last 5 years was I wanted to bring in a lot of changes, we wanted to do a lot of new things, but what I felt was that there were certain obstacles in the way. I think if we want a new Tripura, a young Tripura, then we have to change the system. If in Nepal, Balen Shah becomes the Prime Minister at 35, then why can't we have someone young also trying to drive home a new agenda? ये ओके पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिंद हिमालय
उच्चर यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे A very good morning to all. On behalf of TDODC, I extend my warm welcome to all the newly elected honorable MPs and each one of you present here. Namaste, Kulunka. In exercise of the powers conferred by the TTADC Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, Honorable Governor of Tripura is pleased to issue orders for due constitution of the newly elected district council and in accordance with Rule 166(1), Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura is hereby authorized to administer the oath for affirmation to the newly elected members of the district council. I would like to request Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law and Government of Tripura to initiate the process of administering the oath for affirmation to the newly elected honorable members of the district council. Now, I would like to call upon the newly elected honorable members to come on the stage one by one for taking oath or affirmation to the Constitution of India. First, I call upon Sri Bhavaranjan Riyam, 1 Damchara Kampui ST. Ang Mutang Bhavaranjan Riyam, TTADC atau dengan member Secretary Subagani Mumbai, Ismail Kamu, dia ini tapi mengatakan bangun pakai India di Constitution ni dia ain susuti kami putih dia pakai ini pakai dia kamu mengenai di bawah hati. Now, I call upon Srimati Manju Rani Sarkar Chun Bashma. As she is absent,
Now I call upon Sri Shailendra Nath, Sri Dasda Kanchanpur. Popono. Now I call upon Sri Ratish Tripura, Port Karmachara ST. Au. Anila Julia Sajon dong kata tahu. Angnoka. Ronald Lero, iyo toma bagi maya. Tongkakpa Labulo. Ronald Kakon Sisi di Bisang na. Mungkui Pamaitangkui Kakon. Kakon ke Kuitunarkui Pamaitangkui Kakon. Balok Elambani Mungkui. Hagak Kerong Kuitu Kubui. Korok Kumui Ano Bokyagui Kongmani. Kamu Kapai Bukai Kagnai. Itu jangan nahar maya orang kena jauh di sini. Norka. Now I call upon Sri Ismail Joy Tripura, Pai Chamanu. Now I call upon Sri Hollywood Chakma, 6 Manu Chelenka. Norka. Ani tiga kan. ত্রিপুরা উপজাতি জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের নকশাত করছি আগামী যাদের কোজিন উত্তর নামে খবর গতি দমন মুই এই নদী ভারতের সংবিধানের পুকুরে একামনে প্রতিন দিচ্ছে আর আদিম মগৈতে মুই ভারতের সার্বভৌমত্ব আর জদায় রক্ষে করি আর মুই যে দায়িত্ব গতি দমন কোজিন বিচ্ছেদর লগে বলে তাদের পুঁতে Now I call upon Sri Dhirendra Debbarma, 7 Janchara Kachuchara. Hanya saya pokok saya. Adi. Ang Musang Direktur Departemen Tripura Tribal Area Autonomous District Council ने आगम हुई Tongkak Maya Gulo Kaitoni Mungui Sumai Kangui Sadao Kurakti Koito Kedargui Sumai Kangui Sadao Barot Elembakni Disingkri Ada Kerongno Koito Kubui Orok Komui Ang Wabjagui Kongmani Samungno Abai Kupai Kanai
Now I call upon Sri Katrachorian, 8 Gandanagar, Gandachara. Out, out. Hari, please look at it. Come on, come on, come on. Ang Musang Makrodidian, Tripura Tribal Area Nama District Council, ni kehar tui pangkiye, tunjuk paimon yok wo. Isono duai laye semai tang ye sakawo, abono se krok kiye, kau ye semai tang sakawo, parot hakko bai, senam tunjuk mo, pa kerung raida rauno, mukha bai, hak ye. Mungkin bom jaya, ini sakawo, kau tinggal mo samurau no, abai, kubai ke tangai. Now I call upon Sri Prashmita Verma, 9 Malhari Ashrambari. Out, take out, take out. Ang Macang Prasmit Deborma, Tripura Tribal Area Nama District Council Ada Munggai, Chonggamani Yagulo, Mahaduri Munggai Semai Tangai Adawo, Gerakke Putu Nargai Semai Tangai Adawo, Bharatni Eren Baki, Kisingkui, Hajar Kerano, Putu Kubui, Horok Bomoi, Ano Boktagoi, Tomani Samungno, Habai Kubai Tangai, Hambai. Now I call upon Sri Rajeshwar Verma, 10 Kulai Champa. Look jagah. Not Thala. Ang Musang Rajeshwar Deborma, Tripura Tribal Area Nama District Council Ada Munggai, Chonggamani Yagulo, Kaitunis Semai Tangai Adawo, Gerakke Putu Nargai Semai Tangai Adawo, Bharat Lembaki Singkui, Hajar Kerano Putu Kubui, Horong Bomoi, Anu Boktekna, Tongmani Samungno, Abai Kubai Tangai, Amai. Now
I call upon Sri Utpat Verma, 11 Maharani Purteliama. Marcina. Okay. Ang Mutlaqul Department, the Tribal Area Autonomous District Council, Adoni Kongda Panjabo. Terakhir Kutunaragai Maidani Sakau. Babakan nomor di sini kata kerana kuitu kui. Orang umum, anak pokok panis kamu, nak apa kubai katnya. Now, I call upon Sri James Verma, 12 Ramchandra Ghat. I, Missile James Devona, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adam Ungri, Chongzakmaya Gulao, Kaikonis Sumai Tangi, Grakya Pertonaradin, Sumai Tangi Hadao, Para Ellen Bakni, Bisimpu, Hadak Yarangla, Perente Kumui, Horok Bongui, Ala Bakzagui, Tongmani Samullah, Tabai Kubai Tangai, Warga Johambai. Kan Marcina. Ah, waduh itu. Now, I call upon Sri Ravindra Verma, 13 Simna Kamakai. Ada gaduh. Yang kamera display dia. Ang Mutang Ravindra Verma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adam Ungri, Tongzakma Yaguro, Kaikoni Mungui, Samai Tangi Sakau, Para Ellen Bakni, Bisingkui, Hadak Kerano, Poito Hobui, Horok Homui, Ano Bokjagui, Tongmani, Hamuno, Habai, Kubai, Anna.
Now, I call upon Sri Rulia Deparma, 14, Vijan Nagar, Bhakti Nagar. Untuk di sana yang bermuda, maklumlah. Oh, I would thank Rulia Deparma, the President Areas of the Council, Adam Muni, Kongjakma, Yakulo, Title Miss Sumai Tangai, Sadawa, Virat Poito, Narate Sumai Tangai Sadawa, Bala, Elam Gardner Kisinti, Hazak Kerono, Poito Fukui, Orokomui, Amor Oksakri, Kongana Samuno, Abai Fukai, Tangai, Abai. Now, I call upon Sri Jagdish Debarma, 15 Zirania ST. maka Belum bro. Muslim Jagadish Dabur, Tripura Tribal Areas, Autonomous District Council, Adamungui, Kongjakma Yagulo, Ishwani Munti Sumaitani, Sadao, Krakhe Puito Narugui, Sumaitani Sadao, Bhalo, Elevatni, Isinti, Hazar Kerala, Puito Kubui, Hara Bamui, Ano, Wajari Tamani, Samuno, Kabai, Kubai, Tamai. Now, I call upon Sri Jitendra Devarma, 16, Mandai Nagar, Pulinpur. And the transition of the former to private areas from the district council atau Munggai, Punggak Maya Block, Kaitune Munggai Sumai Tani Sadawo, Krakne Potumarte Sumai Tani Sadawo, Baratila Bati Isinti Hazak Kerano, Puitu Pugui, Orokomui Han, Bokzakni, Amani Samuno, Abai Kubai, Kamai, Ambai. Now, I call upon Srimati Deepa Devarma, 17, Pekwar Jala, Jannajo Nagar ST.
Masangki kita terhormat, Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni hadap jut tunggai congdak paniya gulo kaidoni mungai gerakke samai kami hadap barat hakotoni kelembab ni bisingtui hadap kerano kudo taui kubui kharap bomai ano boktamani baca ebang samuno kabar kubaino karena dosono. Now, I call upon Sri Suraj Verma, 18 Kakarjala Jambuja. Macam Suraj Verma, Tripura Sab Budukai, Kota Angkor Foksab, Adol Ungle, Somdamaya, Kaitoni, Ado, Trakwe Koito Narve, Barot Elam Hab, Disinti Atak Kirami Koito, Kubui, Bog Norbai, Ano Bogsamani, Somani Sabai, Kubai. Now, I call upon Sri Buddha Kumar De Burma, 19 Amtali, Golaghat. Machan Buddha Kumar De Burma, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Ato Nalungui, Songchakma Yagulo, Paitunis Samai Tangle, Hataro, Berakhe Putu Naragui, Samai Tangle, Hataro, Barot Elam Nagwe Bishinkoi, Hazar Keromno, Puito Kubui, Har Bomui, Ano, Boksari, Palomai, Hamono, Habai Kubai Tangle. Belanya Hazar. Now, I call upon Sri Purna Chandra Jamatia, 20 Ilabaka. Ang Podeton Lutuman ya. Di sini atau angmanya kolot, pangdamanya kolot matai kotor, pakotor yang dimenggui, semai tangwi sadau, barat kotor ni elembak, kata kerana angkut layu, di angin sakau bangsa kodano, kabai kubai, bakro kongwi samantanai, amu. Now,
I call upon Sri Chandrakumar Jamatia, 21, Maharani, Telangana. I, Sri Chandrakumar Jamatia, having been elected a member of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Holonka. Now, I call upon Sri David Mura Singh, 22, Kataria, Mirza Rajapur. Musang David Murasi, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council B, Lukurai, Chongzat, Adam Ungui, Chongzatma, Yagulo. Sini Mutairok Tay Bala Horichand Tay Kaitorni, Sumai Tangui, Sajau, Grakte Tutanarabui, Sumai Tangi Sajau, Barot, Hakutorni, Elan Bakni Bisingkui, Khazak, Kerongno, Puito Kubui, Korok Bomoi, Ano, Borsari, Komani, Samungna, Khabai, Kubai, Pangai. Jai Gurala, Jai Sri Prasad, Jai Khansa, Bharat Mata ki Jai, Jai Guru, Vande Mataram. Now, I call upon Sri Kamal Kanai, 23, Ampi Nagar. I, Sri Kamal Kanai, having been elected a member of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of the God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Now, I call upon Sri Dhananjay Tripura, 24, Rahima Vedi.
I'm from Musang Bahanga Tripura. Tripura Tribal Area Autonomous District Council में आता हूँ कोई संगठन या बोलो काइटोनिस समाज कांग्रेस का जो ग्राफिक कुंकू नारको समाज कांग्रेस का जो भारत एलन बाद में उसी पे हजारी हजार तेरंगा पुरुष दुबई पर कोमल याना वंशावली कमाई सामना खाबाई दुबई कांग्रेस Now, I call upon Sri Sujoy Uchoy, 25 Nutan Bazar, Malbas. Sujoy Uchoy, Tripura Tribal Area Autonomous District Council lead, Pohatui from Sayalaya, Vishwani Mumbai, Soita Kawoi, Boy Tatu Mumbai, Akem Karuye, India Hami, Roito Royan, Komodoi, Maninai, Ake Amje Tama Kaitumi, Abuna Hati Chupo by Samukaka. Haka. Now, I call upon Sri Kenaram Riyang 26, Veer Chandra Nagar, Kalash. Now, I call upon Sri Debajit Tripura 27, Urba Mozipur, Burakali. Deputy Tripura,
Tripura Tribal Area Autonomous District Council Adam Mungui, Songsak Mayagulo, Kaijani Mungui, Sumai Tangai Sasago, Barat Elembak Dibisikte, Haza Kerokno, Puiju Bugui, Korak Bogoi, Ano Bogzagoi Company, Sabungno, Habai Kubai Kanai. Now, I call upon Sri Panjam Mom 28 Silachari Manu Bankul. All members have taken oath in accordance with the provisions of the TTADC, Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985. I would like to convey my sincere thanks and congratulations to all the honorable members on completion of the oath taking ceremony. I also convey thanks to all the officers for their cooperation in successfully organizing the oath taking ceremony. Now, I would like to announce that under Rule 17.1711/1, Honorable Governor of Tripura is pleased to appoint Sri Jagdish Debbarma, elected MDC, to preside over the proceedings of the first meeting of the newly elected council. I call upon Honorable Member Sri Jagdish Debbarma to take his chair to preside over the first meeting and advance the further proceedings. Thank you. যত officials to the first meeting of the 9th TTADC. As per conduct of business rules, to the first meeting of official the Autonomous District Council Chairman and Chief Executive Member elected England Tomani. Jasapana Kasha Karone, Tini official Chairman TTADC and official Chief Executive Member elected Khajaria. বলভাবেই পরবর্তী সময়েও তেরোশা সিটি কনভে খাজাবি কতাল চেয়ারম্যান তাই সিএম চন্দ্রভাই বলভাবেই গভর্নর ভাই FM খাজার প্রেসিডিং অফিসার হিসেবে অবহানি দায়িত্ব অবনো সাগলেন
তবে তিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার terima semacamani programnya baik ini bukan ini anda করলে কলকাতা পোর্ট থেকে খান চিরুনি তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ অবজারভার অজয় পাল শর্মা। জাহাঙ্গীর গ্যাং হুমকি দিয়ে পালিয়ে গেছে, প্রত্যেক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্রিয় রাজ্য পুলিশ। আমি অনুরোধ করব জাহাঙ্গীর খান, আপনি যদি রিপাবলিক বাংলা দেখেন, আপনি টেলিফোনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনারা কেন গণতন্ত্রকে এভাবে চোখ রাঙিয়ে চোখে চোখ রেখে কথা বলুন? আপনারা কেন এখন মিনমিন করছেন? তার মানে কি পুলিশ ছাড়া আপনাদের কোনো গুন্ডাগিরি কাজ করে না? আমি প্রত্যেক যারা অতিথি এই মুহূর্তে রয়েছে তাদের থেকে এক এক করে প্রতিক্রিয়া নেব, কিন্তু অজয় পাল শর্মাকে নিয়ে আলোড়ন পড়ে গেছে। কালকে আমরা ব্রেক করেছিলাম যে উত্তরপ্রদেশের সিংঘম পুলিশ অফিসার অজয় পাল শর্মা জৌনপুর বা মির্জাপুর বা প্রয়াগরাজ, এই সমস্ত জায়গা যেগুলো আপনারা উত্তরপ্রদেশের মাফিয়া কালচার নিয়ে যে ওয়েব সিরিজগুলো বা সিনেমাগুলো দেখেন, এই সিনেমাগুলোর পেছনের যে লোকগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম এই অজয় পাল শর্মা 18 মাসের মধ্যে 100-র উপরে এনকাউন্টার করেছে, মাফিয়াদেরকে এনকাউন্টার করেছে। মাফিয়াদের ত্রাস বলা হয়, উত্তরপ্রদেশ মাফিয়ার রাজ বা রাজ্য বলা হতো। সেই উত্তরপ্রদেশকে মাফিয়া প্রদেশ থেকে উত্তম প্রদেশে বানানোর পেছনে যে যে অফিসার রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম অজয় পাল শর্মা এই মুহূর্তে ডায়মন্ড হারবার রয়েছে। প্রতিবেদন অজয় পাল শর্মা কে? অনেক জাহাঙ্গীর খান এখন রিপাবলিক বাংলা চালিয়ে বসে আছে আর ভাবছে কে হরিদাস পাল? এই অজয় পাল কোন হরিদাস পাল যে জাহাঙ্গীর খানকে বলছে ঘেটি ধরে তুলে নিয়ে যাব? এর সাহস তো কম না। এর পেছনে কে আছে এমন? এর পেছনে অশোক স্তম্ভ আছে, আর এর রিপোর্টিং ম্যানেজারের নাম হচ্ছে যোগী আদিত্যনাথ। দেখুন, ইনি হলেন আইপিএস অজয় পাল শর্মা, উত্তরপ্রদেশের পুলিশ মহলে পরিচিত এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট হিসেবে। যোগী রাজ্যে তার আরো একটি নাম আছে, সিংঘম। অজয় পাল শর্মার কথায় বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, তার ভয়ে হাঁটু কাঁপতে থাকে উত্তরপ্রদেশের মাফিয়াদের। যোগী রাজ্যে তাঁর এনকাউন্টার গাথাও সর্বজন বিদিত। তবে শুধু এনকাউন্টার স্পেশালিস্টই নন, অজয় পাল শর্মা একজন দক্ষ প্রশাসকও। তার প্রোফাইলও রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতোই। প্রয়াগরাজের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, চলতি বছরেই আইজি পদে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট বলেই পরিচিত উত্তরপ্রদেশে। মাত্র 18 মাসে 75টি এনকাউন্টার করেছেন তিনি। জৌনপুরে 75টি এনকাউন্টারের রেকর্ড। 500-র বেশি এনকাউন্টারের নেতৃত্ব দিয়েছেন অজয় পাল শর্মা। গ্যাংস্টার কন্ট্রাক্ট কিলারদের নেটওয়ার্ক ধ্বংস করেছেন। 2011 সালের আইপিএস ব্যাচের ক্যাডার অজয় পাল শর্মা। এহেন দুধে আইপিএস অফিসারকে পুলিশ পর্যবেক্ষক করে আনা হয়েছে বাংলায়। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা। ভোট বলে নয়, এমনিতেই সারা বছর খবরের শিরোনামে থাকে অভিষেক ব্যানার্জির জেলা। আর এবার ফল তার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান। তিনি আবার অভিষেক ব্যানার্জি ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। এসআইআর পর্ব থেকেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়। ভোট পর্বেও ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ বিস্তর। ফলে অজয় পাল শর্মার মতোই একজন অফিসারের প্রয়োজন ছিল দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায়। অজয় পাল শর্মার নাম শুনেই আপাতত গর্তে সেঁধিয়েছে জেলার কুখ্যাত দুষ্কৃতীরা। অমিত শাহ তো বলেই দিয়েছেন, একটাও দুষ্কৃতী বাইরে বেরোলে উল্টো করে সোজা করে দেওয়া হবে। রিপাবলিক বাংলা। উত্তরপ্রদেশের অজয় পাল শর্মাই এই মুহূর্তে ত্রাস হয়েছে জাহাঙ্গীর খানের। জাহাঙ্গীর খান, আমি শুনলাম ঘুমোতে পারছে না। জাহাঙ্গীর খান এই মুহূর্তে কি করছে আমি জানি না, কিন্তু জাহাঙ্গীর খান এই মুহূর্তে বাড়িতে যদি কেউ অজয় নামটাও বলে, পাল নামটাও বলে বা শর্মা নামটাও বলে, তাহলে নাকি রেগে যাচ্ছে। জাহাঙ্গীর খানকে যে হুঁশিয়ারি আজ দিয়েছে
এই অজয় পাল শর্মা এবং এই মাতব্বরিগুলো বন্ধ করতে বলেছে। এই অজয় পাল শর্মা হয়তো এরকম অনেক জাহাঙ্গীর খানকে দেখেছে, কিন্তু জাহাঙ্গীর খান অজয় পাল শর্মাকে এর আগে পশ্চিমবঙ্গে দেখেনি। আরেকবার দেখে নিই ওই ভাইরাল ক্লিপটা, এবং তারপর এক এক করে তিনজনের কাছে যাব। अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुरापात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुरापात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। জাহাঙ্গীর খান আমরা টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। জাহাঙ্গীর খান তিনি বলেছেন ব্যস্ত আছেন, জবাব সাহেব বাংলা চলছে, এবং জবাব সাহেব বাংলার যে চ্যানেল রিপাবলিক বাংলা আমাদের সমস্ত পরিচয় দিয়েই আমাদের পিসিআর উনি যোগাযোগ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু উনি বলেছেন যে এই মুহূর্তে উনি ব্যস্ত আছেন। আমার ধারণা আমি পিসিআরে যারা রয়েছেন, আমাদের গেস্ট টিমে যারা রয়েছেন, আমাদের ইনপুট আউটপুটে যারা রয়েছেন, তাদের বলবো এখন দয়া করে টেলিফোন করার চেষ্টা করতে না। আমার ধারণা, আমার মনে হয় উনি পুলিশ প্রোটেকশন ছাড়া, ওনার তো এখন আর কোনো পুলিশ প্রোটেকশন নেই, সুতরাং মাতব্বরি করার জায়গাও নেই। আমার ধারণা পুলিশ প্রোটেকশন ছাড়া উনি চোখে চোখ রেখে কথা বলতেও ভয় পান। পুলিশ সরিয়ে দিলে উনি মিনমিন 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 করতে শুরু করে দেবেন। অভিজিৎ ববি এই মুহূর্তে রয়েছে একটা হিন্দিন, অভিজিৎ দাস। কি হতে চলেছে 2021-24, এবার 2026 একেবারে অন্য। জাহাঙ্গীর খানদের এই ত্রাসের মৌরসি পাট্টা ভাঙতে চলেছে। ধন্যবাদ আপনাদের যে আমাকে ডাকলেন আপনাদের স্টুডিওতে। আমার তো অবস্থা হয়েছিল একাকুম্ভ রক্ষা করে নকল বুদ্ধিগরদের মতন। যাই হোক, অন্তত এইটা অন্তত আপনাদের সকলের সামনে আমার যে লড়াইটা অভিষেক ব্যানার্জি গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে, সেটা যে আজকে সকলের সামনে আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে যে এসছে, এই জন্য আপনাকে স্পেশালি আমি একটা ধন্যবাদ জানাই। দেখুন, আপনারা জাহাঙ্গীরকে বড় হিরো করছেন, কি আছে ওর?
chongmari ingmani yakol hasne nai tong jotto khaba hasne nai tong jotto khabang taktai buhuk song chung jotto no saimano thangnayo 12 tariko no TTADC chongmari ingmani yakolo 17 April of this month no haino counting paimani yakolo tipramotha 24 ta seat mani significant victories khaino brok taklai taiwisha 5 bosor ni yakolo taklai 2026 no o taklai ni katal tenure chengmani bising tino taiwisha tipramotha bong ni hapang TTADC achungnam bagai thangi tongo obahikeno tini je o salo jora hakino je bubagra je announce khema hakino sung saimano 27th April je oath taking ceremony ingna hini saklaijak tongma hakin tini faisok paijak tipra haseni ba TTA je elected members rok borok faisok paijak 28 ni bisingo je 24 members je 24 elected members tipra mothan inge borok jotono khorsa ke fight tongo sung nugi mankha candidate haikba maximum constituency ni borok faisok paiko tamke baksa constituency ni candidate rok faisok paijak katal MDC chongjar rok faisok paijak ani inkologo nugi mankhana omo chung faisok paijak council bhavan TTADC ni haikba chini kok borok bai sijak tongo kok sap nok oba hakino faisok paijak hasteni naimathang bodol ni bekhakti bohaino tai lukorok ni bangmari bangma chung nugui de mano jotona khatunglai naisinglai au lukorok ni khao sengmong tongo obono tabuk sabo katal CEM engnai sabo EM engna thangi tong sabo katal taklai bisini engge chongmari ni bising tei chairman engna thangi tong yango nugui manka chini habu bagra faisok paika tabung exclusive chini korang ni mangplim bising tim bobagra chini maharaja predikisho manikia deborma tipramontane supremo boy faisok paika ani buskango mangpli nugui mankana bini logiwo tongo minister secretary deborma bobagra Boga, first of all, how do you feel this year, this election after today's going to be the oath taking ceremony? See, this is not a victory. असली जीत होगा जब हम लोग असली में कुछ हासिल करें. इलेक्शन जीतना कुछ विक्ट्री नहीं होता है, तो हमें ज़्यादा पहले सेलिब्रेट नहीं करना है. एंड देयर आर मेनी थिंग्स जिसको हमको बदलाना है, चेंज करना है. और माय फोकस इज हाउ टू चेंज TTADC और यहाँ में पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज्यादा कैसा करे और पॉलिटिशियन का पार्टिसिपेशन कैसा कम करे. अगर आपका रिएक्शन कैसे है? Yesterday BJP has decided not to join the oath taking ceremony. What is your response? I already spoke to Samit Patra ji. He said he was shocked. He was not aware. तो आई थिंक जो दिल्ली के संग स्टेट का है थोड़ा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैंने तो निमंत्रण दिया था, हम सब ने निमंत्रण दिया था, आए नहीं. ये आई थिंक अच्छा नहीं है. दे शुड हैव पार्टिसिपेटेड. हम तो चाहते हैं कि सब लोग IPFT, BJP, CPM, कांग्रेस, मोहता सब ADC को अच्छा से चलाए और ADC को आगे बढ़ाए. Thank you. Fight this thing kok salai nei tabu jora komni bisingo bogra faisok pajak tabu bisingo hamna bagak thangi tongo tai srapsan yagulo no je taklai ni oath taking ceremony haika samai tangmani panda sabo EM na thangi tong sabo taklai ni je council bhawan ni chairman na sabo thangi tong abor jotono khawo meeting laijak khawo naising laijak jotono jora naising laijak tabu aboni pore chung saimono boskango VC election na thangi tongo mia bahaino BJP ni bikhakte ni borok ase core meeting khaimani yagulo borok je 4 candidate winner engjak borok bo oath ceremony o manjna tongmani kintu borok ni official notification rekha borok official announcement rekha je borok TTADC ni o katal oath taking ceremony o borok manja gya nai haipona borok opposition tongnai actively abno te borok saklai mung rekha mia
A very good morning to all. On behalf of KKDC, I extend my warm welcome to all the newly elected honorable MPs and each one of you present here. Namaste, Kulunka. In exercise of the powers conferred by the TTADC Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, Honorable Governor of Tripura is pleased to issue orders for due constitution of the newly elected district council, and in accordance with Rule 166(1), Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura is hereby authorized to administer the oath for affirmation to the newly elected members of the district council. I would like to request Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law and Government of Tripura to initiate the process of administering the oath for affirmation to the newly elected honorable members of the district council. Now, I would like to call upon the newly elected honorable members to come on the stage one by one for taking oath or affirmation to the Constitution of India. First, I call upon Sri Bhavaranjan Riyam, 1 Damchara Kampui ST. अनोखा Angmutan Bhavaranjan Riyam, TTADC atau ini member sekretariat Subagrani Mumbai, mai kamu, dia ini tapi mengkaji, bangun pakai India di Constitution ni dia ain studi, kami putih dia pakai ini sabai dia kamu panglima di bawah aki. Now, I call upon Srimati Manju Rani Sarkar to Bashma. As she is absent, now I call upon Sri Shailendra Sri Dasda Kanchanpur. Now, I call upon Sri Ratish Tripura, 4 Karmachara ST. Sajon kata tahu. Angnoka. Ronald Lero, dia toma bagi main. Ronald bisa sedih senang.
Samai Gandhi, Salama, Bharat Alam Gandhi, Sungkui, Hadak, Keram, Uiku, Kubui, Korok Kumui, Ano, Bokladui, Kamani, Kamu, Kabai, Bukai, Karnai. দুজন নাহার মেয়ে ও আর এখানে জগদীশ ভাইজন নোরখা Now I call upon Sri Ismail Joy Tripura, 5 Chamanu. Now I call upon Sri Hollywood Chakma, 6 Manu Chelenka. নোরখা Ani ঠিক গঙ্গা 8 ত্রিপুরা উপজাতি জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের নকশায় করছি আগামী দেবের প্রতিদিন উত্তর নামে শপথ প্রতিদম মুই এই নদী ভারতের সংবিধানের পুকুরে একামনে প্রতিদিন দিচ্ছে আর আদিম মগৈকে মুই ভারতের সার্বভৌমত্ব আর সদায় রক্ষে করি আর মুই যে দায়িত্ব প্রতিদম প্রতিদিন বিচ্ছেদর লগে বলে তাদের সাথে Now I call upon Sri Dhirendra Debbarma, 7 Janchara Kachuchara. ঠিক আছে ওগরা নেব দাঁড়া hanya saya pokok saya Adi Ang Mukang Direktur Deparma Tripura Tribal Area Autonomous District Council ne Adong Mungui Tongkat Maya Gulo Kaitoni Mungui Sumai Tangui Sado Kurakne Koito Kedargui Sumai Tangui Sado Barot Elen Bakne Disingti Kada Kerongno Koito Kubui Korok Komui Ang Wogdagui Kongmani Samungno Abai Kubai Tangai Now I call upon Sri Khatrachoriyan, 8 Ganganagar, Gandachara. out hari bisa betul Tama. Ang Mukang Khatrachoriyan, Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni ke har tui pangpie tung yok parimon yok wo
Sono dua laye semai tang ye satawo. Abono te krok ye au ye semai tang satawo. Parot akko bai senam tenyok mo pa erong rai darau no. Mukha bai hat ye mukhong bom jaye ani satawo. Pau tenyok mo samung rong no. Abai kubai ke tang lai. Now, I call upon Sri Prashmit Verma, 9 Halali Ashrambari. Out থেকে out থেকে Macam Prashmit Deborma, Travel Area Performance District Council ada mungkoi, Tonggamani Yakulo, Mahaduri mungkoi, Semai Tanggoi Atawo, Geraknya Putu Nargoi, Semai Tanggoi Atawo, Barokni, Baki, Singkui, Ajar, Kerano, Putu Kubui, Horok Komoi, Ano, Bokdagoi, Tongmani, Samuno, Habai Kubai, Tangai, Hambai. Now, I call upon Sri Rajeshwar Verma, 10 Kulai Chandra. रुक जाके और खा ले बना ने मने नामे तो Mutang Rajeshwar Deborma, Travel Area Performance District Council ada mungkoi, Tonggamani Yakulo, Kaitunis, Semai Tanggoi Atawo, Geraknya Putu Nargoi, Semai Tanggoi Atawo, Barok Baki, Singkui, Ajar, Kerano, Putu Kubui, Barong Komoi, Anu Boktekna, Tongmani Samuno, Abai Kubai Tangai, Amai. Now, I call upon Sri Utpat Verma, 11 Maharani Purtoliama.
Anu Mustafa Paul Department, the Tribal Area Autonomous District Council, Adoni Kongkat Yakubo. Terakhir Kutunarabi Maitani Sakau. Orang Elamrat di sini Hadak Erono, Kuitu Kui. Orang Omoi, Anak Kongkat Paris Kamu, Dok Habek Kubai Kaknya. Now, I call upon Sri James Department, 12 Ramchandra Ghat. I, Mr. James Debrona, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adam Ungui, Chongzakmaya Gula, Taikonis Sumai Tangui, Grakya Pertonarabi, Sumai Tangui Hadao, Para Elbakni, Bisimpu, Hadak Yarabla, Perto Kumui, Horok Bumui, Anak Bakzani, Tawai Salullah, Kawai Kubai Tanai, Warga Johamai. Kenal sini. Wah, itu. Now, I call upon Sri Ravindra Department, 13 Simna Kamakar. Lalu jatuh. Yang mungkin disiplin dia. Musang Ravindra Department, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adam Ungui, Tongzakma Yakubo, Taikoni Mungui, Samai Kandis Hao, Paro Elambakni, Bisingtui, Hadak Kerano, Koito Hobui, Korok Homui, Ano Hokyagui, Tongmani, Hamuno, Habai, Kubai, Anai. Now, I call upon Sri Rumliya Department, 14, Vichan Nagar, Gorki Nagar. Nanti kisah nama guru muda. Maklumlah ni. Oh, itu. I, Mr. Union Department, the Tribal Area Autonomous Council, Adam Ungui, Tongzakma Yakubo, Taikonis Sumai Tangai, Adao, Virat Poito, Narake Sumai Tangis Adao, Para Elambakni Bisimpi, Hadak Kerano, Poito Fukui, Korokomui, Amo Bakzakri, Tongmano Samuno, Habai Kubai, Tangai, Habai.
Now, I call upon Sri Jagdish Devarma, 15 Zirania ST. Okay. Bro. অনুষ্ঠান জগদীশ ঠাকুর ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আদৌ মন্দির টংকামায়াগুলো ইস্মদনি মন্দির সময় কালে সাজাও প্রাকে পুজো নারগে সময় কালে সাজাও ভালো এর বাতনি বিশুদ্ধি হাজার তেরো পুজো পুজোই হরক বনই আনো বজাবি তমানি সামান্য খাবাই ফুকবাই টাঙ্গাই Now, I call upon Sri Jitendra Devarma, 16 Mandai Nagar, Kulinpur. and Mudam the former, the private area, Sonoma District Council, other Mungay, Sunga Koyablo, Kaitani Mungay, Sumaitani, Sadavo, Trakti Potumarate, Sumaitani, Sadavo, Parakilabati, Christian Azak Kerano, Uitu Pugui, Parakomai, Bogzakuni, Amani Samuno, Abetubai, Kamai, Ambat. Now, I call upon Srimati Jita Devarma, 17 Pekwar Jala, Jannajiya Nagar ST. Masakti Kita Devarma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni Hadap Jut Mungai, Chongdapani Yagulo, Kaitoni Mungai, Berakit Samai Kami Hadawo, Barat Hakotuni Ilembak ni Bishingtui, Hadap Keramo Pujo Tawui, Kubui Kodok Bomai, Ano Bogdamani Baca Ebas Kamino, Habai Kubaino Kamai, Dasuna. Now, I call upon Sri Suraj Devarma, 18 Takarjala, Jammu Jala.
Ang, Macam Surat Government, Tripura Sab Budukai, Kota Angkor Koksa, Adol Sungai, Songgamaya, Kaitoni, Sado, Terakhir Koito Narge, Barat Elam Hab, Isinti atau Kirami Koito, Kubui, Om Morokai, Anok Boksomani, Songmani Sama, Sabai Kubai. Now, I call upon Sri Buddha Kumar Dev Burma, 19 Amtali, Golaghat. Machan Buddha Kumar Dev Burma, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Atomolungi, Songjakma Yagulo, Taipuni Samai Tangle, Hataro, Terakhir Putu Naragui, Samai Tangle, Hataro, Barat Elam Magna Bishimpoi, Hazak Kerono, Puito Kubui, Har Bamui, Anu, Bakari, Paman, Hamono, Habai Kubai Tangle. Belana Halo. Now, I call upon Sri Purna Chandra Jamatia, 20 Killa Rapa. Ang Podoton Lutumaya, di sini atong ang maya kolot, pangdamaya kolot matai kotor, pakotor yang dimenggui, semai kangwi sadawu, barat kotor ni elembas, kata kerana ang kotor playut, di ani sakau bangkat kodano, kabai kubai, bakro kangwi samantanai, amu. Now, I call upon Sri Chandra Kumar Jamatia, 21 Maharani, Telangana. I, Sri Chandra Kumar Jamatia, having been elected a member of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which
I am about to enter Holonda. Now, I call upon Sri David Mura Singh, 22 Kataria, Mirza Rajapur. Musang David Murasi, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Lukurat by Songjat Adam Ungui Songjatma Yagulo Sini Mutairot Tay Bala Horicham Tay Kaitorni Sumai Tangui Sajau Gerakte Kuitanaragui Sumai Tangi Sajau Barat Hasutorni Elan Baki Bisingkui Saza Kerongno Puito Kubui Korok Bomoi Ano Boksari Tongmani Samungno Khabai Kubai Pangai Jai Gurala Jai Prasad Jai Khansa Bharat Mata Ki Jai Jai Guru Vande Mataram. Now, I call upon Sri Kamal Kanai, 23 Ampi Nagar. I, Sri Kamal Kanai, having been elected a member of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of the God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge that duty upon which I am about to enter. Thank you. Now, I call upon Sri Dhananjay Tripura, 24 Rahima Vedi. I, Musang Dhananjay Tripura, Tripura Tribal Area Autonomous District Council में आधा हुए संगठन में यागलो काइटोनिस समाई कांग्रेस साधवो ग्राफिक कुंटू नालको समाई कांग्रेस साधवो भारत एलन बातने उसी पे खजानी खजर केरला पुइतो दुबई पर बोंगो यानो बंजारे कम्मनी सामुना खाबाई दुबई काटा. Now, I call upon Sri Sujoy Uchoy, 25 Nutan Bazar, Malbas.
Sujoy Choi, Tripura Tribal Areas Autonomous Council Lead, Pohatui from Saya Layana, Vishwani Mumbai, Soita Kawai, Boy Katu Mumbai, Akan Karoye, India Hami, Roito Royan, Komodoy, Maninai, Ake Amje Tamna Kaitumi, Abuna Hatin Chuk Mumbai, Samutaka, Haka. Now, I call upon Sri Kenaram Riyang 26, Veer Chandra Nagar, Kalash. Now, I call upon Sri Debajit Tripura 27, Purba Mohipur, Buratali. Deputy Tripura Tribal Area Autonomous District Council Adam Mungui, Songsak Mayagulo, Kaijani Mungui, Maitangai Sazago, Parot Elembak Dibisikte, Haza Kerokno, Puichu Kugui, Korok Bogoi, Ano Boksagoi Company, Sabungno, Kabai Kubai Kanai. Now, I call upon Sri Panjam Mom 28 Silachari Manubankul. All members have taken oath in accordance with the provisions of the PTIDC Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985. I would like to convey my sincere thanks and congratulations to all the honorable members on completion of the oath-taking ceremony. I also convey thanks to all the officers for their cooperation in successfully organizing the oath-taking ceremony. Now, I would like to announce that under Rule 17.1711/1, Honorable Governor of Tripura is pleased
to appoint Sri Jagdish Debbarma, elected MDC, to preside over the proceedings of the first meeting of the newly elected council. I call upon Honorable Member Sri Jagdish Debbarma to take the chair to preside over the first meeting and advance the further proceedings. Thank you. যত অফিসিয়ালস তিনি ফার্স্ট মিটিং অফ দ্য 9th TTAADC as per conduct of business rules তিনি ফার্স্ট মিটিং অফ official the Autonomous District Council Chairman and Chief Executive Member elected England Tomani. Jasmana Kasha Karone, Tini Official Chairman TTADC and Official Chief Executive Member elected Khajaria. বলভাবেই পরবর্তী সময়েও তেরোশো সিটি কংগ্রে খাজাবি কতাল চেয়ারম্যান তাই সিএম চন্দ্রভাই বলভাবেই গভর্নর ভাই FM খাজা প্রেসিডিং অফিসার হিসেবে অবহানি দায়িত্ব অবন সাগলাইনেন তবে তিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তিনি সময়খানি প্রোগ্রাম পাইকা হনাই বিকায় হনাই হামদানি संजोग चुनी परमना आदमताई आदम सेक्शन जत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाई ऑफिशियल्स विजिटर्स फ्रेंड्स पुलिस प्रशासन जतनो कहम कलखाय तिनी 9th ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न्यूली इलेक्टेड members of
समायतांगमानि जे पांडावो मेरे नाथक खयै सुबाय सुजनाबाय दिनै तमाजाखा गतिनि फार्स्ट मीटिंग अरनो अनिर्दिष्ट कालनि बागै बाथ्रा जाखो हामबाय Hangout section middle out. দীর্ঘ সুন্দর Yes, bro. Khajak. Salman file to. File. Sama dikit deh. Thank you. I will light it. Sound fighter. Nelson, jल्दी बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा और एक
उसका बहुत अच्छा हेल्थ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो मैं एक बदलना चाहता हूँ जहाँ में हेल्थी है लेकिन उनके पास शिक्षा नॉलेज और आगे ले जाना है सबसे पहले अगर हम एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देंगे हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे मैं चाहता हूँ कि ऐसा इंफॉर्मेशन Kamera yang berazak. Yang sudah tadi. Yang sudah tadi. interview camera no interview camera yang take sini camera yang take
जी अगर हमें ले जाना है तो हम सब मिलकर मिलकर काम करना पड़ेगा और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे हम नेता का बात वही मेरा अगर हमें प्रोग्राम आगे ले जाना है तो थिंकिंग बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा और एक ऐसा प्रोग्राम आगे ले जाना है जो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। आपने सर बहुत कुछ रिफॉर्म्स की बात की जी, कैसे काम करें हम उसका काम मैंने अभी शुरू कर दिया है और आप आने वाले 10-15 दिन में उसका बहुत असर भी देखेंगे। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल्सो मैं एक सिस्टम को थोड़ा बदलना चाहता हूँ जहाँ में जो लोग पॉलिटिक्स नहीं की है लेकिन उनके पास शिक्षा, नॉलेज और हम लोग ले नहीं सके, बहुत ज्यादा हो गया। अरे भाई तोरा कितना दे तुम सुधर आभार 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 ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। हमारा क्या मैसेज देंगे आज यहाँ पे सबक? अगर हमें सिस्टम में बदलना है, को आगे ले जाना है तो सबसे पहले हमें हमारा सोच में थोड़ा बदलना पड़ेगा। एक न्यू त्रिपुरा, एक न्यू इंडिया बन रहा है और अगर हम यूथ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, अगर हम एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटीज को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो नुकसान हमारा पूरा सोसाइटी का है, हमारे स्टेट का, हमारा देश का है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन आगे आए बात सुने और अपने मन मर्जी से काम करें। Pinaki. Pinaki. আরে অকনের পাড়াপাড়ি করিস কতবার ফোনটা নিজে করো ফোনটা নিজে করো drastic reforms change because I've realized that working only to please the system is not enough. We have to work to change the system because sometimes what I've noticed in the last 5 years was I wanted to bring in a lot of changes, we wanted to do a lot of new things, but what I felt was that there were certain obstacles in the way. I think if we want a new Tripura, a young Tripura, then we have to change the system. If in Nepal, Malen Shah becomes the Prime Minister at 35, then why can't we have someone young also trying to drive home a new agenda for a better Tripura? What will be the main struggle? Because last time there will be no struggle. I think we have to change our attitude also. I think we'll have to involve people who are not necessarily politicians, but who are people who are contributing to the field of maybe former IS officers, judiciary, students, people in art and culture. We have to involve everyone to ensure that we come out with a new vision plan which will deliver on education, health, drinking water, sports, opportunity, entrepreneurship. I think that should be a area of focus. How you are going to overcome the funding issue? We will work it out, and but with whatever we have, we cannot ignore that. We will also work with whatever we have, and I will appeal to the government of India that Tripura cannot develop without TTEDC and vice versa. So I think it is very important that attention is elections are over. We should try to develop the people of TTEDC and the people of Tripura. Any message to the Chief Minister? Well, I wish him all the best of health, and I have nothing personal against him. He's the Chief Minister of Tripura, and he's the Chief Minister for all of us. I hope that we will give equally importance to Chief Minister.
আমি
Chongmari ingmani yakol gang rotung simali oble hasne nai tong jotto khaba gang rotung simali oble hasne nai tong jotto khabang taktai buhuk song chung jotto no saimano thangnayo 12 tariko no TTA dise Chongmari ingmani yakolo 17 April of this month no haino counting paimani yakolo tipramotha 24 ta seat mani significant victories khaino brok taklai taiwisha 5 bosor ni yakolo taklai 2026 no o taklai ni katal tenure chengmani bising tino taiwisha tipramotha bong ni hapang TTA disu achungnam bagai thangi tongo oba hakino tini je o salo jara hakino je bobagra je announce khema hakino sung saimano 27th April je oath taking ceremony ingna hini saklaijak tongma hakino tini faisok paijak tipra haseni ba TTA je elected members rok borok faisok paijak 28 ni bisingo je 24 members je 24 elected members tipra mothon inge borok jotono khorsa ke fight tongo sung nugi mankha candidate hai ke ba
maximum constituency ni borok faisok paiku tamke baksa constituency ni candidate rok faisok paijak katal MDC chongjar rok faisok paijak ani inkulugo nugui man khana omo ching faisok paijak council bhavan TTADC na hai ke ba chini kok borok bai sijak tongo kok sap nok oba hakeno faisok paijak hasteni naimathang bodol ni bekhakti bohaino tai lukurok ni bangmari bangma chung nugui de mana jotona khatungai naisinglai au lukurok ni khao sengmong tongo obono tabuk sabo ketal CEM engnai sabo EM engna thangai tong sabo ketal taklai bisini engai chongmari ni bising tei chairman engna thangai tong yango nugui manka chini habu bagra faisok paika tabung na exclusive chini korang ni mangplim bising tim bobagra chini Maharaja Pratikisho Manikya Deborma Tipramontane Supremo boy faisok paika ani buskango mangplim nugui mankana bini logiwo tongo Minister Brisekatu Deborma bobagra Boga, first of all, how do you feel this year, this election after today's going to be the oath taking ceremony? See, this is not a victory. असली जीत होगा जब हम लोग असली में कुछ हासिल करें. इलेक्शन जीतना कुछ विक्ट्री नहीं होता है, तो हमें ज़्यादा पहले सेलिब्रेट नहीं करना है. एंड देयर आर मेनी थिंग्स जिसको हमको बदलाना है, चेंज करना है. और माय फोकस इज हाउ टू चेंज TTADC और यहाँ में पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा कैसा करे और पॉलिटिशियन का पार्टिसिपेशन कैसा कम करे. वो अगर आपका रिएक्शन कैसे है? Yesterday BJP has decided not to join the oath taking ceremony. What is your response? I already spoke to Samit Patra ji. He said he was shocked. He was not aware. तो आई थिंक जो दिल्ली के संग स्टेट का है थोड़ा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैंने तो निमंत्रण दिया था, हम सब ने निमंत्रण दिया था, आए नहीं. ये आई थिंक अच्छा नहीं है. दे शुड हैव पार्टिसिपेटेड. हम तो चाहते हैं कि सब लोग IPFT, BJP, CPM, कांग्रेस, मोता सब ADC को अच्छा से चलाए और ADC को आगे बढ़ाए. Thank you. Fai dising tebe kok salai nei tabu jora komni bisingo bogra faisok pajak tabu bisingo hamna bagak thangi tongo tai srapsan yagulo no je taklai ni o taking ceremony haiga samai tangmani panda sabo EM na thangi tong sabo taklai ni je council bhawan ni chairman na sabo thangi tong abor jotono khawo meeting laijak khawo naising laijak jotono jora naising laijak tabu aboni pore chung saimono beskango bisi election na thangi tongo mia bahaino BJP ni bikhakte ni borok ase core meeting khaimani yagulo borok जे 4 कैंडिडेट विनर इंजाक बोरक बो ओथ सेरेमनी वो मानजना तंगमनी किंतु बोरक नि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेखा बोरक ऑफिशियल अनाउंसमेंट रेखा जे बोरक TTADC नि ओ कताल ओथ टेकिंग सेरेमनी बोरक मानजा गया नै हाइपनो बोरक अपोजिशन तंगनाय एक्टिवली abno ते बोरक साक्लाय मंग रेखा मिया पंजाब सिंध गुजरात
गंगा उज्जल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे A very good morning to all. On behalf of TDODC, I extend my warm welcome to all the newly elected honorable MPs and each one of you present here. Namaste, Kulunka. In exercise of the powers conferred by the TDODC Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, Honorable Governor of Tripura is pleased to issue orders for due constitution of the newly elected district council and in accordance with Rule 166(1), Srimati Santri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura is hereby authorized to administer the call for affirmation to the newly elected members of the district council. I would like to request Srimati Santri Das, LR and Secretary Go and Government of Tripura to initiate the process of administering the oath for affirmation to the newly elected honorable members of the district council. Now, I would like to call upon the newly elected honorable members to come on the stage one by one for taking oath or affirmation to the Constitution of India. First, I call upon Sri Bhavaranjan Riyam, 1 Damchara Kampui SP. अनोखा Angmutan Bhavaranjan Riyam, TDODC atau dengan member sekretariat Subagani Mumbai, mai kamu, dia ini tapi mengpakai bangun pakai Indian Constitution ni dia ain sesuatu kami putih dia pakai ini pakai dia kamu nama di bawah aki. Now, now I call upon Srimati Manju Rani Sarkar. Chun Bashma. As she is absent, now I call upon
Sri Shailendra Nath, Sri Dasda Kanchanpur. Now, I call upon Sri Ratish Tripura, 4th Karmachara ST. Saja nom kata kata. Angnoka. Ronald Leoro, dia toma pasti main. Bangkapa Yabulo. Ronald Pasal Leoro ini sih mungkin kemaikan aku ke itu nanti kemaikan kalau kalau dalam kali mungkin agak kerang itu kubui kalau kubui ano jadi kemani kamu apa karena Jadi jangan nak hamil aku orang kena jawab di sini. Norka. Now, I call upon Sri Ismail Joy Tripura, 5 Chamanu. Now, I call upon Sri Hollywood Chakma, 6 Manu Chelenka. Norka. Ani ঠিক গান এই ত্রিপুরা উপজাতি জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদের মহসাইড করছি আগামী যাদের বোঝেন উত্তর নামে শপথ বদিলম মুই এই নদী ভারতের সংবিধানের পুকুরে এ কামনে প্রতিন দিচ্ছে আর আদিম মবইকে মুই ভারতের সার্বভৌমত্ব আর জদায় রক্ষে করি আর মুই যে দায়িত্ব বদিলম প্রতিন বিচ্ছেদর লগে বলে তাদের হাতে Now I call upon Sri Dhirendra Debbarma, 7 Janchara Kachuchara. hanya saya pokok ini. Ang Mukang Direktur Departemen Tripura Tribal Area Autonomous District Council ne Adong Ungui Tongkat Maya Gulo Kaitoni Ungui Sumai Tangui Sado Kurakti Koito Kedargui Sumai Tangui Sado Barot Elembakni Disingti Kada Kerongno Koito Kubui Orok Komoi Ang Wabdagui Kongmani Samungno Abai Kubai Tangai
Now I call upon Sri Patrachur Yang, 8 Ganganagar, Gandachara. आउट आउट हाई पीछे बचे कमर 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 Ang Musang Sapradirian, Tripura Tribal Area Nama District Council, ni sehar tui pangkiye, tungyo paimon yo kuo. Isono duai laye smai tang ye satawo, abono se krok kiye, au ye smai tang satawo, parot hakko bai, snam tungyo mo, pa kerong rai darauno, mukha bai, hakiye. Mungkin bom saya ini satawo bau tiang mo samurong no apa kubai ke tangai. Now I call upon Sri Prashmita Verma, 9 Halali Ashrambari. आउट ठीक है Macam Prasmit Debolma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council ada munggai. Tonggak mani yakulo, mahaduni munggai semai tanggai atawa gerakke putu nargai semai tanggai atawa Bharatni bati bisingkui ajar kerano putu kubui harap komoi ano bokdagoi tomani samungno habai kubai tangai hambai. Now I call upon Sri Rajeshwar Verma, 10 Kulai Chandra. Markale. Musang Rajeshwar Debolma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council ada munggai. Tonggak mani yakulo kaitunis semai tanggai satawo gerakke putu nargai semai tanggai satawo Bharat bati bisingkui ajar kerano putu kubui Barom komoi anu bokdagma tongmani samungno habai kubai tangai hambai. Now
I call upon Sri Utpat Devarma, 11 Maharani Purteliama. Martina. Okay. Ahmad Mustafa Department, the Tribal Area Autonomous District Council, Madhwani Congress and Yakubo. Terakhir Putunarabi, Maitani Sakau. Babagalama, Sinti, Hadak Eramo, Kuitu Kui, Orok Omoi, Anot Pokak Paris Hamu, Not Havek Kubai Takna. Now, I call upon Sri James Devarma, 12 Ramchandra. I, myself, James Devarma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adam Gungri, Chongzakmaya Gula, Taikonis Sumai Tangui, Grakya Pertonaragui, Sumai Tangui Sabau, Hara Elbakmi, Bisimpu, Hagat Yarangla, Perto Kumui, Horok Bongui, Ana Bakzagui, Tongmani Samno, Tabai Kubai Tangai, Wada Hambai. Now, I call upon Sri Ravindra Devarma, 13 Simna Kamakar. Itu yang kamera display ni dia. Musang Ravindra Devarma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adam Ongoi, Tongzakma Yakubo, Taikoni Mungoi, Samai Tangis Hao, Aro Elambakni, Isingtui, Hadak Eramo, Oito Hobui, Horok Homui, Ano Hokagui, Tongmani, Hamuno, Habai, Kubai, Anna.
Now, I call upon Sri Rulia Deparma, 14, Vijan Nagar, Rocky Nagar. I Mr. Rulia Deparma, the Tribal Areas Autonomous Council, Ada Ungi, Konsakta, Yakulo, Kaito Sumai Tangai, Satawa, Virat Poito, Narate Sumai Tangi Satawa, Para, Elam Gardner Pisinti, Ada Kerono, Poito Sukui, Orokomui, Amabakati, Pongano Samuno, Abai Kubai, Tangai, Abai. Now, I call upon Sri Jagdish Deparma, 15, Zirania Estate. Mustam, Jagadish Jago, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Ada Ungi, Tongkama Yagulo, Ishmaduni Munti Sumai Tangi, Sadao, Trakhe Puito Narode, Sumai Tangi, Sadao, Bhalo, Elevatni, Pisinti, Haja, Kerala, Puito Kubui, Hora Bonui, Ano, Wazabi Tamani, Samuno, Kabai, Kubai, Tangai. Now, I call upon Sri Jitendra Deparma, 16, Mandai Nagar, Pulinpur. And with the assistance of the former, the tribal areas from District Council, Ada Ungi, Tongkama Yagulo, Kaito Ungi, Sumai Tangi, Satawa, Trakhe Potumarade, Sumai Tangi, Satawa, Barakala Vati, Pisinti, Ada Kerano, Puito Kubui, Orokomui, Bogzakui, Tangmani Samuno, Abai Kubai, Tangai, Ambat. Now, I call upon Srimati Deepa Deparma, 17, Pekwar Jala, Jannajo Nagar Estate.
Masakti Kita Borma, Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni Adab Mungai, Chongdapani Yagulo, Kaitoni Mungai, Berakhe Samai Takni Adawo, Barat Hakotoni Ilabak Fishing Kajak Kerano Kuto Sawi, Kubi Korok Bomai, Ano Bogdamani Baja Ebang Samino, Habai Kubeno Takni. Now, I call upon Sri Suraj Verma, 18 Kakarjala Jambuja. Tripura Sab Budukai, Bosa Uncle Foxam, Adol Mule, Somdamaya, Kaitoni, Ado, Drakwe Poito Narave, Barot Elam Bab, Isimti, Ata Kerami Poito, Ubui, Bob Norpai, Ano Bosomani, Somani Sabai, Ubai. Now, I call upon Sri Buddha Kumar de Burma, 19 Amtali, Dulaghar. Muchang Buddha Kumar de Burma, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Adonai, Songjakma Yagulo, Kaituni Sumai Tangi, Sadao, Berakhe Putu Naragui, Sumai Tangi, Sadao, Barot Elam Magni Bishinkoi, Hazak Kerono, Puitu Kubui, Hor Bomui, Anu, Bakari, Alman, Hamono, Habai Fukai Tangi. Hello. Now, I call upon Sri Purna Chandra Jamatia, 20 Kilabaka. Ang Podoton Domatia, di sini atong Maya Kolot, Maya Kolot, Matai Kotor, Papa yang Mangui, Smai Tangui Sadau, Barat Kotor ni Elembas, Kata Kerana Ang Podo Flywheel, di Ani Kakau Bangka Kodano, Habai Kubai, Bakro Bangui Samantanai, Amu. Now,
I call upon Sri Chandra Kumar Jamatia, 21, Maharani, Telangana. I, Sri Chandra Kumar Jamatia, having been elected a member of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Kolonka. Now, I call upon Sri David Mura Singh, 22, Kataria, Mirza Rajapur. Mutan David Murasi, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Lukura by Somjat Adam Umri Somjatma Yagulo Sini Mutairot Tay Bala Horicham Tay Kaitorni Sumai Tangui Sajau Gerakte Koitanaragui Sumai Tangi Sajau Barat Hatutorni Elam Batu Bisingkui Hazard Kerongno Puito Kubui Korok Bomoi Ano Boksari Tongmani Samuna Harai Kubai Pangai Joy Bugala Joy Prasad Joy Khansa Bharat Mata Ki Joy Joy Bui Bande Matra. Now, I call upon Sri Kamal Kanai, 23, Ampi Nagar. I, Sri Kamal Kanai, having been elected a member of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, do swear in the name of the God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Now, I call upon Sri Dhananjay Tripura, 24, Rahima Vedi.
I'm from Musang Baranga Tripura, Tripura Tribal Area, Autonomous District Council में आता हूँ कोई कम करना याद लो काइटोनिस तुम्हारी कांग्रेस का दो ग्राफिक को नारको तुम्हारी कांग्रेस का दो भारत एलन बाद में उसी पे खजानी खजर केरला कोई तो दुबई पर कोमल आना वाजगारी कम्मनी समुना काबाई दुबई कासा Now, I call upon Sri Sujoy Uchoy, 25 Nutan Bazar, Malbas. Sujoy Uchoy, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Lead, Pohapui from Sayalaya, Vishkoni Mumbai, Soita Kawoi, Boy Katu Mumbai, Akan Karukia, India Hami, Roito Royan, Komodo, Maninai, Ake Amje Tamna Kaitumi, Abuna Hati Chuk Mumbai, Samukana, Hata. Now, I call upon Sri Kenaram Riyang 46, Bir Chandra Nagar, Kalash. Now, I call upon Sri Debajit Tripura 27, Urba Mohipur, Burakali. Deputy Tripura, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adam Mumbai,
정작 모야고로 가이드니 문의 마이강의 사자고 바로 엘레바 비비식의 사자 게럽노 부이주 부부의 허락 보의 아노 목자부의 덕분이 사봉노 가발 부부의 간날 아바이 Now, I call upon Sri Panjam Mom 28 Silachari Manu Bankul. All members have taken oath in accordance with the provisions of the TTIDC Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985. I would like to convey my sincere thanks and congratulations to all the honorable members on completion of the oath-taking ceremony. I also convey thanks to all the officers for their cooperation in successfully organizing the oath-taking ceremony. Now, I would like to announce that under Rule 17.1711/1, Honorable Governor of Tripura is pleased to appoint Sri Jagdish Debbarma, elected MDC, to preside over the proceedings of the first meeting of the newly elected council. I call upon Honorable Member Sri Jagdish Debbarma to take his chair to preside over the first meeting and advance the further proceedings. Thank you. যত officials to the first meeting of the ninth TTADC. As per conduct of business rules, to the first meeting of official the Autonomous District Council Chairman and Chief Executive Member elected Elani Koktomani. Jasmana Kasha Karone, Tini official Chairman TTADC and official Chief Executive Member elected Khajaguya. বলভাবেই পরবর্তী সময়েও তেরোশো সিটি কনভে খাজাগুই কতাল চেয়ারম্যান টাইম সিএম চন্দ্রভাই বলভাবেই গভর্নর ভাই FM খাজার প্রেসিডিং অফিসার হিসেবে অবহানি দায়িত্ব অবনো সাগলাইনেন তবে তিনি চিফ এক্সিকিউটিভ
Side. Tinimo Samatamani Programno Taika Hanai Bika Hanai Handal. 나가는 선대로 저기 보름만 아동때 아동 적시 저도 autonomous district council high officials, visitors, friends, police procession 저도 kaham kulkai tinin 9th autonomous district council newly elected members of no Samatamani je Pandawo Nore Nathok Khalai Subasho Nabai Tinero Tamajaka Gatini first meeting all elitist Kalnibabi Mathavi Zaka Hambai. Hangout session jadi lau. Agak diri sudah ready. Yes, bro. Khajak. Salah file tu. File. Nama dia kan? Thank you. Kisah dulu, aing live ini. Sound
सबसे पहले अगर हम एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, मैं चाहता हूँ कि ऐसा इंस्टीट्यूशन Kamera yang beres. Yang sudah tadi, yang sudah tadi.